नमस्कार, येवकार तुमकां. काय फावटी अशें जाता की सामकेंच सोंसना तेन्ना व्हिडिओ काडचो पडटा आनी हो व्हिडिओ काडटा आसतना एक पत्रकार म्हणून न्ही जाल्यार एक गोंयकार म्हणून हांव व्हिडिओ काडटा. पयलीं पळोवया ही हेडलायन. मॅन डिटेन इन UAE फॉर इन्सल्टिंग एमिरेटी सोसायटी इन इट्स स्पूफ. आतां कितें आशिल्लो हो स्पूफ हें तुमी पळया. Come, hey. I don't have time. Hey, where boss, where? Go buy coffee. You work here? Yes, I'm the owner. You own this? Yes, I do. What is most expensive? What is your budget? Small budget I have, but not too much. What you have? The most expensive SF90. This? Yes. How much? 2.2 million dirham. Dirham? Yes, dirham. I need more. I need More? expensive, brother. I don't need this. Is what my driver would drive this? Show me one expensive car. Everything's for sale, brother. What? Everything, no problem. But hey, Everything Captain, covered. you work here? Go take coffee. What is this? Audi R8. Give me this, and this one also. Yeah, okay, what else? Give me that Mercedes, okay? This Rolls Royce, and give me one Red Bull also. No problem. You have Red Bull? Red Bull for free. No, take money, no problem. Keep the change. आता एक बरें वायट की कायदो कितलो वापरप ही वेगळी गजाल, पूण आमी तुमच्या मुखार हाडटा दुसरो एक इंस्टाग्रामाचेर घातिल्लो पोस्ट, आणि तो पोस्ट आसा गोंया विशीं. आज पहली बार गोवा के बागा बीच घूमने जा रही हूँ. मूवीज वगैरह में तो बहुत देखा है, आज पहली बार अपनी आंखों से देखूंगी. सब कोई को देखा है, बागा बीच लिखे हुए के सामने फोटो डालते हैं. आज फाइनली मेरी भी फोटो डल जाएगी. बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स होंगे, बीच साइड क्लब होंगे, सब एंजॉय करूंगी. ये बागा बीच है, ऐसा लग रहा हगा हुआ बीच है. फोटो में तो कितना गजब दिखता था, और असलियत में देखो कैसा है. इतना गंदा पानी, इससे साफ पानी तो मेरे घर के सामने नाले की है. ये हर जगह तो सिर्फ दारू की बोतलें गिरी हुई है. ये इंसान लोग दारू खुद पीते या समुद्र को पिलाते हैं. फोटो खिंचवा लीजिए, फोटो खिंचवा लीजिए, तो ऐसे आके बोल रहे जैसे पड़ता है जन्नत फोटो खिंचवा रहा है. यहाँ पे फोटो खिंचवा के अगर मैं डालूंगी तो मेरे सारे फॉलोअर्स भी भाग जाएंगे. सोचा था बागा बीच में आके मस्त चिल करूंगी, पर यहाँ आके तो मुझे सरदर्द के पिल की जरूरत पड़ गई. बताओ, ये कोई क्लब कैफे है? इससे तो मेरे घर के बगल का ठेका होता है. फालतू का यहाँ आ गई. ना कोई स्पोर्ट्स राइड है, ना कोई मजे हो रहे हैं. सारा का सारा टाइम बर्बाद हो गया. आता हो पोस्ट आमी कित्याक आयडेंटिफाय केलो, अशे खूबशे पोस्ट आसता, पूण हो पोस्ट पळयना बरोबर झण्ण जालें. एक म्हणजे ते चली म्हणटा की बागा बीच वचपा सारको ना. पावसान बिचार वचप ना हें सांगल्या उपरांतूय तुमी बिचाचेर कित्याक वता. थंय दुसरें म्हणटा की थंय खूब कोयर आसा. आतां पावसान समुद्र भितरली घाण भायर फेकता तें जायत चलत आसता. तिसरें म्हणटा की सोऱ्याचे कॅन थंय पडिल्ले आसा. म्हाका दिसना गोंयकार कोणी सोऱ्याचे कॅन बिचाचेर वचून उडयता. जे मनीस थंय सोऱ्याचे कॅन उडोवपी आसा ते तुज्याच राज्यांतले आसतले, घडये तुजेच सोयरे आसतले, घडये हे तुकाच वळखीचे लोक आसतले, किंवा तुज्या सारकेच जे टुरिस्ट आसतले जे गोवा में जाएंगे, बागा देखेंगे, फोटो खिचेंगे म्हणून हांगा येता पळय ते आसतले. सो खंयच्याय राज्याचें नांव घाण करच्या पयलीं मातसो विचार करचो पडटलो. ओगीच इंस्टाग्राम आसा, आपूण व्हिडिओ काडूंक शकता आनी व्हिडिओ घालूंक शकता आनी फॉलोवर्स वाडोवपाक मेळटा म्हणून खंयच्या राज्याचें किंवा खंयच्या बिचाचें नांव घाण करप आनी खास करून पर्यटन क्षेत्राचें नांव घाण करप हें आमकां सारकें दिसना. जर गजाली वायट आसा जाल्यार ताका तुमीय कारणीभूत आसा. हांगा जर बिचाचेर घाण आसा जाल्यार तुमी पर्यटक येतात ते घाण करता. गोंयकार कोणूच सोरो पिवन थंय बाटली उडोवचो ना. हांगा जर ड्रग्स जाता जाल्यार तातूंतय पर्यटकाचो तितलोच आस्पाव आसा. हातूंत भायर ज्यो वायट गजाली जाता तातूंत पर्यटकांचो तितलोच आस्पाव आसा. हांव कितें म्हणटा की तुमी बिचाचेर पावसान वचूं नाका. तुमी पळया इंटरलँड, गोंयान वचून पळया. तुका जर खरेंच गोंय पळोवपाचें आशिल्लें जाल्यार तूं बागा वचचें नाशिल्लें. तूं पावसाच्या दिसांनी वता आशिल्लें तांबडी सुर्ला, तूं पावसाच्या दिसांनी वता आशिल्लें मोलें, तूं पावसाच्या दिसांनी वता आशिल्लें नेत्रावळी, तूं पावसाच्या दिसांनी वता आसलें सत्तरीत. कारण गोंय 5वें चार आसता पावसाच्या दिसांनी. प्रत्येक गांव आमचो सुंदर आसा. आमच्या ह्या गांवांत येया, गांव पळया. धबधब्यार धांवपाची गरज ना, थंय सोरो पिवन मस्ती करपाची गरज ना. गांव तरी पळोवन वच आनी जे धबधबे ओपन आसा थंय वचा. तुमच्या बरोबर येतना मात तुमच्यो पिशव्यो पोतयो घेवन येया, कारण तुमी पिवपी कॅन, सोऱ्याचे कॅन, बाटल्यो सगळ्यो परत व्हरा, कारण आमकां हो सगळो कचरो नाका. गोवा बियॉन्ड बिचीस प्रमोट करपाची सद्या गरज आसा आनी तेंच चल्लां. सरकारूय तेंच उलयता आनी आमी तें उलोवचें पडटलें. लोकांक सांगचें पडटलें की बिचार येवन पावसांत बीच असो बीच तसो म्हणचे परस मातशें गांवांत चला, गोंयांतले गांव पळया आनी तुमी डिसायड करा. आनी हांव तुमकां 100% सांगता, तुमी जर खरेंच खऱ्या मनान विचार केलो जाल्यार गोंया सारकें सुंदर राज्य खंयूच ना, आनी पावसान तर गोंया सारकी जागा ना. सो केन्ना इंस्टाग्राम काडच्या पयलीं 10 फावटी चिंता की तुमी खंयच्या राज्याचें आनी कोणाचें नांव बदनाम करता. हो व्हिडिओ आमी हाचेच खातीर हाडटा की अशे जे इंस्टाग्राम पोस्ट आसा ताका प्लीज लायक करूं नाका आनी लोकांक शेरूय करूं नाका.
आमी हो दाखयता तुमच्या खातीर, कारण आमकां रेफरन्स जाय म्हणून दाखयता, आमी तो वाडोवपा खातीर न्ही. तुमी कॉमेंट बरया सकयल, मातशे कॉमेंट बरयता आसतना यू कॅन डिसएग्री विथ मी. ओपिनियन तुमचे वेगळे आसूं शकता, हें म्हजें ओपिनियन, म्हजें ओपिनियन तेच तुमचें आसपाक जाय अशें ना. पुणून गोंयचे बद्दल वायट उलयता आसतना 10 फावटी चिंता, कारण गोंया सारकें सुंदर राज्य तुमकां अख्ख्या भारतान मेळचें ना.